از سرینو قدر و قیمت داده جان با اوم فخرم اوم بالم دارم افتخاره جان بهترین فردی با همت بر وطن بخشیده جان این نوری خدا بر این دیار آمده است جان بر دیدن خلقی مهربان آمده است جان با چهچه بلبلان خوش گفتارش این مردی خدا به این دیار آمده است جان این مردی خدا به این دیار آمده است جان خورشید برآمد هوا کرد فلک جان دردی دلی به دوا دوا کرد فلک جان شکرانه امام علی رحمانه کنمه جان این عاقل رهنما را شا کرد فلک این عاقل رهنما را شا کرد فلک بیست و یکم مرد اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت،
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоишгоҳи бошукӯҳи наврӯзи хатлон ки ба ифтихори ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ташкил ва баргузор шуд дидан намуданд. дар ҷашнвораи шукӯҳманди наврӯзӣ сокинони шарафманду меҳнатқарини 25 шаҳру ноҳияи вилояти хатлон бо дили саршор аз меҳру муҳаббати ватандорӣ ва суруру шодмонӣ ширкат варзида маҳсули заҳмат ва дастовардҳои меҳнатии худро ба намоиш гузоштанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҳунармандону катбонвони чирада суҳбати самимӣ ороста онҳоро ба ҷашни ҷаҳонии наврӯз самимона таҳният гуфтанд. ба таъкиди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон наврӯз ҳамчун ҷашни қадимаи миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик таърихи беш аз 6000 сола дорад. ҷавҳари таърихиву фарҳанги ин ҷашн саодату пирӯзии аҳли башар буда инсонҳоро ба ҳамзистии осоишта накӯкориву созандагӣ ва бунёдкорӣ ҳидоят менамояд. боиси ифтихор ва сарфарозии мо занону бонуони ҳунарманди чакандӯз аст ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат чакан дар феҳристи фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО пазируфта шуд ва мақоми ҷаҳонӣ гирифт. ин ташаббуси нек ва ғамхории падаронаи ҷаноби олӣ рӯҳияи мо ҳунармандони ҷавонро илҳоми тоза бахшид ва мо ҳунармандон худро масъул медонем ки ҳунари чакандӯзӣ ки хеле қадимаву тӯлонист ба насли ҷавон ва ба ҷавонон омӯзонем. бо ташаббуси пешвои муаззами миллат наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифт ки ин як мероси қадимае мебошад ки мардуми тоҷикистони азизи мо бевосита ҷашни наврӯзро интизор ҳастанд ки дар ин фасли баҳори нозанин ҳама гулгулшукуфон мешавад, дарахтҳо ғунча медавонанд, кӯҳҳо сабз мешаванд. наврӯз барои ҳар як инсон илҳоми тоза мебахшад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки яке аз рамзҳои дигари наврӯзӣ тозаву озода кардани хонаву манзили зист, кӯчаву хиёбон ва шинондани ниҳолу коштани донаи умед мебошад. дар ҷашни наврӯз мо анамин банкаҳо яъне ки консервакунонии банкаҳоро ҳам оварда ба маърази намоиш ҳам ба маърази фурӯш баровардаем ки чихеле ки пешвои муаззами миллат мегӯяд ҳар як шаҳрванд бояд ки захираи 2 солаи хӯрок дошта бошад, новобаста аз он ки ӯ гандум аст ё ин ки орд аст ё ин ки анамин консервакунонии банкаҳо аст, ҳар чизе бошад ки захираи 2 солаи хӯроки худро дошта бошад. мо низ анамин гуфтаҳои пешвои миллатро сармашқи кори худ кардаем. дар хонаи худ анамин замини назди ҳавлигие ки худ дорам онро истифода мебарам. ба ман мизоҷон ҳастанд ки супориш медиҳанд ки мисол барои мо анамин банкаҳоро тайёр кунед ё ин ки консервакунонии банкаҳоро медонанд, мо омода мекунем ва ба марази фурӯш ба онҳо мебарорем. мо хеле хурсандем ки дар ин чорабинӣ мо иштирок дорем. наврӯз ин ҷашни миллии қадимаи мо аст ки хурду калон бениҳоят ин ҷашни наврӯза пешвоз мегирем, бениҳоят интизор мешавем. ин наврӯз саршавӣ кишти кор, саршавӣ баҳор, барои омодагӣ ба рӯбучини кӯчаҳо, тозагии Тоҷикистон. мо дар ин наврӯзӣ ҳунарҳои қаннодӣ, кулчапазӣ, чапотӣ, суманак, самбуса, ҳамаи ҳунарҳое ки гулдӯзиянд ҳамеро пешкаш намудем. ба ифтихори ҷашни байналмилалии наврӯз дар ин ҷо хони идонаи ҳафтсину ҳафшин ки бозгӯи фарҳанги қадимаи дастархонороии миллати кӯҳанбунёди тоҷик аст ороста шуд. инчунин катбонувони соҳибзавқу хушсалиқаи вилоят дар гӯшаҳои алоҳида маҳсулоти нониву қаннодӣ аз ҷумла кулчаю қалама, чапотиву фатир ва дигар навъи шириниҳоро омода ва пешниҳод карданд. дар намоишгоҳи наврӯзӣ ҳунарҳои мардумӣ аз қабили зардӯзӣ, гулдӯзиву кашидадӯзӣ, чакандӯзӣ, атласу адрасбофӣ ва тоқидӯзиву шерозбофӣ ба таври шоиста аз тарафи бонувони ҳунарманди вилоят муаррифӣ гардид. бояд гуфт ки ҳунарҳои қадимаи кандакорӣ, табақтарошӣ, гаҳворасозӣ, сабадбофӣ ва оҳангариву дуредгарӣ низ дар байни сокинони шарафманди вилояти хатлон солҳои охир аз нав эҳё шуда аз насл ба насл гузашта рушду нумӯ меёбанд. аз бобоё бибиё ҳама гузаштагон ҳамин истифода мебурданд, ҳамин табақа хурду калону ин чихеле ки дидайсед майдаву калону ҳамин халқи монда истифода мебурданд, ҳозирам бурда истоданд. ба омади баҳор чуне ки дидаисед таваҷҷӯҳ талаботи халқ бисёр
قشقو میبینید، کبلیزو میبینید برای استفاده سمنک، اوتله بریده، هر خیل گویا که افغاتایی که میکنن استفاده میبرن میارن. خصوصیتش از جهت اکولوژی تازه های. گوشه دیگری بزمگاه نوروزی را خوراک‌های ملی از قبیل آش پلاو، قروتاب و شکراب، تحمال و فطیر مسکه، آش بریده، دنگیچه، سومنک و سمبوسه و دیگر غذاهای با گیاهای شفابخش بهاری آماده شده زیب و زینت میبخشید. در دیگ‌های الهیده کدبانوان سومنک آماده می‌کردند که آن رمز اساسی جشن نوروز است. محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا و سبزی، پیاز و گلکرم، سیرپیاز و شلغم و گندم و برنج که محصول اهل زحمت کشاورزان ولایت ختلان میباشد به نمایش گذاشته شد. در برابر این محصولات زیادی صنعتی نیز معرفی گردید که بازگوی رشد با سرعت ساحه صنعت خوراکباری در ولایت است. همچنین خواجگی های نهال پرور شهر و ناحیه های ولایت نهال درختان گوناگون میوه دهنده، سایه افکن و آرایشی را پیشکش نمودند. خواجگی های جنگل ولایت نیز بیش از 20 نمود خشک میوه خودروی را معرفی نمودند که دارای عنصرهای بوی طبیعی بوده خصوصیت های شفا بخشی دارند. یکی از تعامل آیین های نوروزی نیز هنوز از آغاز پیدایش آن آبادکاری و سازندگی می باشد. ساکنان ولایت ختلان از قدیم الایام با زحمت و آبادکاری و خویشتن‌شناسی مشهور گردیدند. آنها در حفظ آیین و جشن‌های اجدادی نقشی بسا ارزشمند گذاشته امروز نیز در این مسیر استوارانه قدم می‌گذارند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که تجلیل جشن باستانی نوروز در ناحیه جلال الدین بلخی بسا رمزی می باشد، زیرا مردم کهن بنیاد این گوشه دیار در پایداری اصالت، پایه‌های تاریخی و فرهنگی نوروز و حفظ و ادامه نکوترین عنعنه‌های ملی سهمی بسا ارزشمند دارند. نوروز جشن اعتدال شبانه روزی، ایام توازن زندگی، آغاز کارهای کشاورزی، کشت و کار بهاری و همه گونه تشبس‌های سازنده می باشد. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که ما مردم شرفمند تاجیک بسیار خوشحال و سربلند هستیم که جامعه جهانی این جشن واقعا مردمی را چون دستاورد بزرگ خرد بشر پذیرفته است. با قناعتمندی اظهار شد که از جانب سازمان ملل متحد به صفت جشن جهانی پذیرفته شدن نوروز گواهی آن است که ساکنان سیاره به این آیین ماهیتاً فرهنگی و انسان پرورانه تاجیکان و کشورهای حوزه نوروز احترام دارند و آن را همچون واسطه به همایی، تحکیم صلح و ثبات، پاکی و صداقت و زیبایی و بیداری اعتراف می نمایند. نوروز یک روز باستانی، یک جشن زیباترین دنیا است. نوروز یک جشن نیست که ما به خاطر تولد یا وفات یک شخصیت بزرگ تجلیل کنیم، بلکه طبیعت تجلیل میکنیم. پدرها و اجداد ما یک درک عمیق از طبیعت داشتند که در امی زمان گلها شکوفه میکنه، پرنده های مهاجر دوباره برمیگرده، برف ها آب میشه، سبزه ها رونما میشه، زندگی تازه میشه، اثر میشه، طبیعت زنده میشه و ما اینمی را با طبیعت یک جای جشن میگیریم. اگر ما با عمق فلسفه که ما نوروز میبینیم و با یک خود جزو طبیعت میبینیم، این خودش ما را به هم بسته میکنه، این خودش ما را صلحجو میسازه، این خودش به ما احترام میبخشه به طبیعت، به حیوانات، به پرنده ها و از همه کدام مهمتر به خود ما من حیث انسان ها. خصوصیت های خاص دیگر جشن نوروز انسان پروری، نیکی و نکوکاری، بخشش و مهربانی و سازندگی و بنیادکاری می باشد. ساکنان زحمت پیشه ولایت ختلان با برپا کردن نمایش دستاوردها، عنعنه‌های نکوی نوروزی، رسم و آیین‌های ملی، محصول دست کدبانوها، هنر استاهای چیردست، تشکیل بازی‌های ورزشی این مکان را به بزمگاه حقیقی ادانه تبدیل دادند.